hibridni autobusi su stigli u Čačak. Šta je sve bilo na danu otvorenih vrata, pogledajte u našoj reportaži, i šta je sve za autobus Inet rekao ambasador Švedske, kao i direktor Volvoa, a takođe i direktor autoprevoza Kavib Čačak. Pogledajte u sledećoj reportaži. Kao što je vaš sajt u više navrata i apostrofirao, mi smo izvršili nabavku i dopunu voznog parka isključivo vozilima Volvo modela. Inače, naš vlasnik Kavim jako puno sarađuje u Izraelu sa Volvo brendom. Inače, fabrika Merkavim uglavnom radi na Volvo samohodnim šasijama i nama je ideja da u narednih par godina unificiramo vozni park da bude 100% u bojama i sa znakom Volvo brenda. S druge strane, sada smo imali privilegiju da budemo prvi grad, odnosno prva kompanija na Zapadnom Balkanu koja je kupila, rekli bismo malo apstraktnija vozila na hibridni pogon, gde ćemo možda imati čast da budemo pilot projekat, ali u svakom slučaju mislim da nismo pogrešili. The first ones in the region. So for me that is fantastic, and to do it together with our partner here, Autoprevoz Čačak, is just great. Kao švedski predstavnik sam donekle ponosan da vidim da se ovde voli i kupuje Volvo. Možda naručite razne kamione i autobuse. Ima i kola za obične automobile, ali toga malo manje još zapravo. Ali kamioni su vrlo uspešni. Sad kao što vidite, dragi gledalci, upravo vozimo test vožnju Volvo hibrida i trenutno vozimo samo isključivo na struju. Ovo je jedan vrlo modern autobus i mogli bismo reći da je Volvo pionir u proizvodnji hibridnih autobusa, a ovde se očigledno vide sve njegove prednosti. Od ekoloških, kada je u pitanju znači i potrošnja goriva, a isto tako i smanjena buka. Motor lepo radi, ima odličan zvuk, ne osjeti se da mu fali snaga, što je upravo i benefit hibridnog sistema. Ono što isto mogu reći da je jako pregledan i da je svakako, mislim da će kako vozači, tako i putnici uživati u novim vozilima. Možemo reći da će se Čačani voziti u vrlo udobnim autobusima, a ono što je dobro, isto tako je da će i prevoznik imati mnogo benefita od ovakvih autobusa, jer će njegovi troškovi održavanja biti veoma niski. U
oblasti prevoza putnika u Srbiji. Poznato je da je tu prethodno bila Veolia, odnosno sada Arriva i Kavim. I to su, moram priznati, pokazalo se kao jako uspešne privatizacije, jer gomila drugih privatizovanih firmi društvenog karaktera prethodno nisu opstale na tržištu. Kavim je firma koja, da kažemo, pažljivo procenjuje nastup na tržištu. U jednom trenutku nam je bio akcenat na stabilizaciji poslovanja, zameni voznog parka, a u nekom drugom je ekspanzija. Inače, tržište Srbije, nažalost, dosta je usitnjeno po veličini vozila i po veličini firmi. Činjenica da imamo registrovanih oko 9000 autobusa, a realno prvih najvećih 10 firmi ne uzmu 20% tog kolača. Tako da Kavim je među 3 najveće privatne firme u Srbiji. Tu znate da već postoji najveća je Lasta, GSP Beograd, JGSP, znači među 10 najvećih firmi u Srbiji, 6 je društvenog karaktera. Mi smo među 3 najveća privatne firme. Bitno i možda znate da je švedska vlada rešila da Švedska treba da bude lišena fosilnih goriva najkasnije do 2050. godine i to naravno podrazumeva da će se morati preko hibridnih tehnologija i preko električnih motora da se to reši. I taj proces je krenuo i Volvo je vrlo bitan deo tog procesa, naravno. Zato mi je drago da vidim da i Srbija ide istim putem i ja mislim da će Srbija imati korist od toga što se razvija u Švedskoj i u Volvu. Plans. I mean, I think that when people get the eyes on this project and see what these buses deliver, extremely good fuel savings, good for the environment. I mean, I think it speaks for itself, and I think it will be more to come. Od 1. marta počeli smo sa postavkom novog sajta, u sklopu koga je definisan i dinamički cenovnik, odnosno mogućnost kupovine karata putem interneta. Za sada to pokazuje iznenađujuće veliku potražnju pod naših klijenata, jer za date kapacitete opredeljene internet prodajom pokazuje se da je već 90% karata prodato na taj način. S jedne strane, udobnost koju nudi internet prodaja karata doprinosi tome, a s druge strane i atraktivne cene, jer je činjenica da svaka prva kupljena karta je kupljena za dinar. Yes, it's fantastic, and I was actually the second salesperson responsible for the city of Novi Sad from Volvo side. So there has actually only been, and now there have been some more, but it was 2 at the time when I started in 2001. Kamioni su veoma popularni u Srbiji. Da li ste znali da u Novom Sadu se Volvo autobusi voze još od 1968. godine? Nisam znao godina, ali znam da se odavno ima, da odavno postoji saradnja između Novog Sada i Volvo i ja mislim Ikarus autobusi su imali neki ugovor sa Volvom u proizvodnji ranije. I Neobus isto, da. They are more than happy to test some vehicles there as well if they want to. We have a long tradition in Novi Sad, but not in the last years.